हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे मैथ पेडागोजी रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एथि आमे डिस्कस करिबा। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि निज अनुसार जोडा हम कहूचे सेल्फ स्टडी गणित पढ़िबा निमंते कोडा गुटे सत्य नुहे। ऑप्शन ए देछि यह शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया रे आत्मनिर्भरशील करिवारे साहाय्य करे ना यह घसा पद्धति को उत्साहित करिथे ना यह समयर सदुपयोग करिथे ना यह शिक्षार्थीर बौद्धिक दक्षता बढ़ाइबारे साहाय्य करे। कोडा गुटे निज अनुसार गणित पढ़िबा निमंते सत्य नुहे। कोडा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी यह घसा पद्धति को उत्साहित करिथे। एटा किंतु निज अनुसार गणित पढ़िबा निमंते गुटे योग्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा गणितर स्वरूप हिसाब रे केउटी सत्य नुहे। गणितर स्वरूप कोडा गुटे नुहे। ऑप्शन ए दिछि या उभय गुणात्मक व परिमाणात्मक वर्णनार अंतर्भुक्त ना यह अणमापक परीक्षण पद्धतिर फलाफल उपरे निर्भर करि पारे ना शिक्षार्थी संपर्क रे पूर्व सूचना देवारे साहाय्य करे नाही ना यह शिक्षार्थी संबंध रे समस्त कथा कहि थाए। कोडा गुटे गणितर स्वरूप कोडा नुहे। कोडा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी संपर्क रे पूर्व सूचना देवारे साहाय्य करे नाही। एटा किंतु गणितर स्वरूप नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि मिश्रण पढ़ाइबा समय रे शिक्षकंकर अग्रगति किपरि होइते संख्या परिचय बुझाइबा ठारू ना पूर्व संख्या सह परिचित ठारू ना अभरात्मक पद्धति रे ना गुणन प्रक्रिया। मिश्रण पढ़ाइबा समय रे शिक्षकंकर शिक्षण अग्रगति किपरि होइते किपरि मन रखिबे संख्या परिचय बुझाइबा ठारू। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि दैनंदिन जीवन में गणितर प्रयोग शीर्षक एक पत्रिका प्रस्तुत करबा पई शिक्षक पिलामानंकु तत्पर कराइले। एही कार्यटी शिक्षार्थी मानंकु गाणितिक धारणा व यार व्यवहार सह संपृक्त करिवारे साहाय्य करिवो ना शिक्षार्थी मानकर गाणितिक धारणा संबंधी बोधगम्यता को परीक्षा करिथाए ना शिक्षार्थी को निजर ज्ञान व विचारधारा को बांटिबारे साहाय्य करिथाए ना शिक्षार्थी को गणित बुझिबारे साहाय्य करिथाए। कोडा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी मानंकु गाणितिक धारणा व यार व्यवहार सह संपृक्त करिवारे साहाय्य करे एवं सेमानंकर ज्ञान व विचारधारा को अन्यमानक मध्य बांटी पारिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जे आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आसन रुमाल हाथ बैग इत्यादि प्रस्तुत करिबारे गणित शिक्षार केउं स्वरूप व्यवहृत होइते निर्दिष्टता ना संक्षिप्तता ना संरचना ना उपरोक्त समस्त। आसन रुमाल हाथ बैग इत्यादि प्रस्तुत करिबारे गणित शिक्षार केउं स्वरूप व्यवहार होइते केउं स्वरूप रे मन रखिबे संरचना स्वरूप रे व्यवहार होइते। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कौनसी समस्या समाधानर केतोटी पंथा थिबा संभव। कौनसी समस्या समाधानर केतोटी पंथा थिबा संभव गोटे ना दुईटी ना असंख्य ना आदौ नथिबो केतोटी पंथा थिबा संभव होइताय मन रखिबे असंख्य। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा खाली घरे ठीक चित्र कर एही प्रश्नटी गणितर केउं स्वरूप को परीक्षण करूछि निर्दिष्टता ना संक्षिप्तता ना निर्दिष्ट कर्म ना संरचना। एटा होछि संरचना स्वरूप को परीक्षण करूछि। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा संक्षिप्तता होछि बुद्धि व धीशक्तिर आत्मा एही उक्ति के कहिथिले। संक्षिप्तता होछि बुद्धि व धीशक्ति आत्मा ए कथा के कहिथिले मन रखिबे शेक्सपियर कहिथिले। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गणित रे पढ़ा जाउतबा प्रसंग सब किपरि सजा जायते गणित रे पढ़ा जाउतबा प्रसंग सब केउपरि सजा जायते निर्दिष्ट क्रम रे ना सरल जटिल क्रम रे ना ज्ञात अज्ञात क्रम रे
ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରମରେ। ରାଇଟ୍ आंसर कोड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त क्रमरे सजा जाइए। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी गणितर एक प्रकृति नुहे कोड़ा गोटे गणितर गोटे स्वरूप कोड़ा नुहे संरचना ना व्याख्याकरण ना संक्षिप्तता ना निर्दिष्ट क्रम कोड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी व्याख्याकरण किंतु गणितर गोटे स्वरूप नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा एक वृत्त लेखरे प्रत्येक तथ्य केउथिरे सज्जीकरण करा जाय। एक वृत्त लेखरे प्रत्येक तथ्य केउथिरे सज्जीकरण करा जाय वृत्तखंड ना वृत्त ना अर्धवृत्त ना वृत्त कलारे केउथिरे सज्जीकरण करा जाय थे मन रखिबे वृत्त कलारे सज्जीकरण करा जाय। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा श्रेणी रे गणित शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कौन कहुए। श्रेणी रे गणित शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कौन कहवा शिक्षण कौन कहवा ना ज्यामितिक कौन कहवा ना शिक्षण उपकरण कौन कहवा ना कौन नुहे कोड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षण कौन कहवा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा जीन पियाजों मतरे ज्ञानात्मक विकास केतोटी पर्याय दे होइताय केतोटी पर्याय मन रखिबे चारोटी पर्याय कौन कौन गोटे होची संवेदीकारक पर्याय आ गोटे होची प्राक संकाचधर्मी पर्याय आ गोटे होची स्थूल संकाचधर्मी पर्याय आ गोटे होची यथायथ संकाचधर्मी पर्याय मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा बौद्धिक विकासर द्वितीय पर्याय को केउ पर्याय कहिबा केउ पर्याय कहुए मन रखिबे प्राक संकार्य पर्याय कहवा एटा होची द्वितीय आ प्रथम पर्याय हो गला संवेदीकारक द्वितीय प्राक संकार्य आ तृतीय हो गला स्थूल संकार्य आ चतुर्थ हो गला यथायथ संकार्य। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पिला माने केउ पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण करि पारंते पिला माने केउ पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण करि पारंते संवेदीकारक ना प्राक संकार्य ना स्थूल संकार्य ना यथायथ संकार्य केउ पर्याय रे कोड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी स्थूल संकार्य पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण करि पारंती। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पिला मानकर समस्या समाधानमूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाइते पिला मानकर समस्या समाधानमूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाइते प्राक संकार्य ना स्थूल संकार्य ना यथायथ संकार्य ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी यथायथ संकार्य पर्याय रे वृद्धि पाइते। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा एनसीएफ 2005 अनुଯାୟୀ गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए देछि मेधावी पिला माने केवल गणित पढ़िबे ना पिला मानकर बौद्धिक विकास होबो ना गणितीकरण दक्षतार विकास साधन ना उपरोक्त समस्त। एनसीएफ 2005 अनुଯାयी गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन कौन मन रखिबे मुख्य लक्ष्य होची गणितीकरण दक्षतार विकास साधन। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा अधिक मितभाषी हेबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त ज्ञानात्मक ना भावात्मक ना मनक्रियात्मक ना उपरोक्त समस्त। तो एडा होची भावात्मक उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा घंटा देखि समय कहिबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त घंटा देखि समय कहिबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त ज्ञानात्मक ना भावात्मक ना मनक्रियात्मक ना कौनसी नुहे। तो यहाँ हूँ मनक्रियात्मक ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक कौन कौन। ऑप्शन ए देछि ज्ञानात्मक बी रे देछि बोध सी रे देछि प्रयोग डी देछि उपरोक्त समस्त। गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक कौन 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 मन रखिए उपरोक्त समस्त ज्ञानात्मक बोध प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गाणितिक भाषा कहले आम कौन बुझा गाणितिक भाषा कहले आम कौन बुझा। ऑप्शन ए देछि निजर संपूर्ण भाव को
ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ନିଜର ଉକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସିରେ ଦେଇଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଗାଣିତିକ ପଦ, ଧାରଣା, ସୂତ୍ର ଏବଂ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗାଣିତିକ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କ'ଣ ବୁଝିବା ମନେ ରଖିବେ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ 5 ସମାନ ଭାଗ କରି 2 ଭାଗ ନିଆଗଲା। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ 2/5 ରୂପେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଲେଖିପାରିଲେ। ଏଥିରୁ ଛାତ୍ରଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଜଣାଗଲା? କ'ଣ ଜଣାଗଲା? ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ନା ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ନା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରୁଛି। କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ବ୍ୟବହାରିକ, ନା ସାମାଜିକ, ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ନା କେତେକ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରନ୍ତି, ନା କେତେକ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରନ୍ତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେତେକ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, କେତେକ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଏକ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ? ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଣିତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି ଗଣିତ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କିନ୍ତୁ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ସଜାଯାଇଥାନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ, ନା ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ନା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଗଣିତକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତି ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱାକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1982ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007ରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱାକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଦୁନିଆରେ
ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2009ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1996ରେ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଧର୍ମ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ନା ସାଙ୍କେତିକତା, ନା ଅମୂର୍ତ୍ତତା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ? ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ନା ଅମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଗଣିତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଗଣିତ ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନା ଗଣିତର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ବ୍ୟବସାୟୀ, ନା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ କେତେକ ବଛା ବଛା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ନା ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ଆହରଣ କରିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନା ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ? ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ଆହରଣ କରିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶତକଡ଼ା ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିହାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଏହା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତାର୍କିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ଗରମାଗରମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶ୍ରେଣୀର ବାତାବରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଯେହେତୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ନା ସୁଡୁକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।
तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचना संपर्क नुहे कौटा गोटे गणित शिक्षार अंतर्निहित संरचनार गोटे संपर्क कौटा नुहे निर्दिष्ट क्रम ना विश्लेषण और संश्लेषण ना संक्षिप्त अभिव्यक्ति ना निर्दिष्टता कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण व संश्लेषण एटा किंतु गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचनार गोटे संपर्क नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी एक पर्यवेक्षण कौशल अटे कौटा गोटे पर्यवेक्षण गोटे कौशल ऑप्शन ए देखिए मानकीकृत परीक्षण ना रेटिंग स्केल ना साक्षात्कार ना प्रश्नगुच्छ पर्यवेक्षण कौशल कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार एटा होची गोटे पर्यवेक्षण कौशल। तो पर्यवेक्षण कौशल ही गला साक्षात्कार परीक्षण प्रकल्प कार्य पर्यवेक्षण कृति मूल्यन एसबू हूँ पर्यवेक्षण गोटे गोटे कौशल आउ मानकीकृत परीक्षण रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ घटनावली बरणी एसबू हूँ पर्यवेक्षण गोटे गोटे साधन। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त शैक्षिक उद्देश्य गुड़िक मध्य केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन ए देते ठीक उत्तर चयन ना बिंदु संजोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन ना सानू बड़ क्रम संख्या गुड़ी सज्जीकरण ना मौलिक संख्या गुड़ी पृथकीकरण कौटा अलग अच्छी कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी बिंदु संजोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन तो एमान ठारू भिन्न अच्छी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गणित शिक्षादान निमंते शैक्षिक उद्देश्य गुड़िक केउ क्रमटी ठीक ऑप्शन ए देखिए बद्ध विश्लेषण ज्ञान व प्रयोग बी रे देखिए ज्ञान प्रयोग बद्ध व विश्लेषण सी रे देखिए प्रयोग विश्लेषण ज्ञान व बद्ध डी देखिए ज्ञान बद्ध प्रयोग व विश्लेषण केउ क्रम ठीक अच्छी राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी ज्ञान बद्ध प्रयोग व विश्लेषण तो यही क्रमटी ठीक। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बौद्धिक विकासर केउ पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गाणितिक ज्ञान आहरण करिथाए संवेदीकारक ना प्राक संकाशधर्मी ना स्थूल संकाशधर्मी ना विमूर्त संकाशधर्मी केउ पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गाणितिक ज्ञान आहरण करिथाए एडा होची स्थूल संकाशधर्मी पर्यायर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक स्तर में ज्यामिति पढ़ाइबा पई केउ पद्धति मुख्यतः व्यवहार कराए प्राथमिक स्तर में ज्यामिति पढ़ाइबा पई केउ पद्धति मुख्यतः व्यवहार कराए विश्लेषण व संश्लेषण ना आरोह अवरोह ना विश्लेषण व आरोह ना संश्लेषण व अवरोह केउ पद्धति व्यवहार कराए कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी आरोह व अवरोह ये दुईटी मुख्यतः व्यवहार कराए। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक स्तर में विभिन्न ज्यामितिक आकृति वास्तव धारणा देवाई मुख्यतः केउटी कराजिबो कलापटारे चित्र अंकन करिबा ना चार्ट प्रदर्शन करिबा ना विभिन्न आकृतिर वस्तु प्रदर्शन करिबा ना मॉडल प्रदर्शन करिबा राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी विभिन्न आकृतिर वस्तु प्रदर्शन करिबा। तो नेक्स्ट देखा गोटे शिशु गुणन प्रक्रिया रे बारंबार भूल करुची एही भूलर कारण जानिबा पई केउ प्रकार परीक्षण आवश्यक निदानात्मक ना समाप्ति सूचक ना गठनमूलक ना उपरोक्त समस्त एडा होची निदानात्मक परीक्षण आवश्यक ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा डैश को डैश द्वारा भाग कले डैश मिले तो यहाँ गोटे केउ प्रकार प्रश्न मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ना निर्वाचनमूलक प्रश्न ना बहु विकल्प प्रश्न एडा होची मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए जी आपनकर राइट आंसर। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन गणित पाठ्यक्रम दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न गणित पाठ्यक्रम दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न गणित मेला ना गणित प्रकल्प ना गणित क्लब ना गणित क्विज कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर गणित प्रकल्प तो एमानक ठारू भिन्न। थैंक यू।